बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता लात और उज़ा के पास चलो, कोई कहता मनात के पास चलो। इस पर एक खूबसूरत और समझदार किस्म के आदमी ने कहा, तुम कहाँ भटक रहे हो? हालांकि तुम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। ये सुनकर लोगों ने कहा, क्या आपका इशारा अबू तालिब की तरफ है? उसने फ़ौरन कहा, हाँ। वो सब खड़े हो गए और अबू तालिब के दरवाजे पर आए। अबू तालिब बाहर निकले तो लोगों ने उनसे कहा, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे हलाक हो गए, आए बारिश की दुआ करें। अबू तालिब उनके साथ चले। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उंगली पकड़े साथ चल रहे थे और आप छोटे से बच्चे थे। खाना काबा के पास पहुँचे तो अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर आसमान की तरफ उठा दी। उस वक्त आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नहीं था, यानी बारिश होने के कोई आसार नहीं थे। लेकिन जो ही आपकी उंगली मुबारक ऊपर उठी, बादल इधर उधर से आकर जमा होने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। शहर और देहात सब के सब सैराब हो गए। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आँखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, तब ये वो नहीं, इसीलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी विलादत से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठा लेते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, आए मेरे रब, मेरी सवारी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्त व बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? तब लोगों ने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूँकि पोते को किए गए हुए देर हो गई है, इसीलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। तो नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब एक बार ज़िल मज्जाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है।
ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان پی لیں۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خوش ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی۔ وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے تھے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر کے تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی۔ وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور شور سے بہہ رہا تھا، کہاں آپ کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے، اس بچے کی عجیب شان ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ خوبصورت سی ویڈیو؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔